ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канала боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз танге саршдагӣ то Mercedes Gelenwagen ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шавад и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли барои 6994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар. объём мотораш 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газ, коробка передач механика. нархи мошин 29950 сомонӣ. ба рубл бигардонем 143000 рубл мешавад. мошин мотор ходовоиш соза камтарак кор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Caravan Prasoy соли барои 6994 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. объём мотораш 1.6 литр, сӯзишвори бензин газ, коробка передачиш механика. нархи мошин 25500 сомонӣ. ба рубл бигардонем 166000 рубл мешавад. мошина мотораш 1.6 инжектор, камтарак кузиш кор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Hyundai Porter соли барои 2001 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархаш 59000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 384000 рубл мешавад. мошина Texas Motors 1 сола сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум Mercedes-Benz E-Class соли барои 6992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр, сӯзишвори бензин газ, коробка передач механика. нархи мошин 19000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 123000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш сидан мебошад. мошина тонировкаш 1 сола мебошад. ҳуҷҷатош то моҳи июн. боз алишиам аст ба Opel Hatchback. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 60000 сомонӣ. мошина валаш стандарт мебошад. мосташ 50 зуба. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Танген соли барои 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. объём нархаш 18000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 117000 рубл мешавад. мошина 100% гуфтеста 4 баллони нав дорад. газаш задагӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Mercedes Gelenwagen соли барои 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 5.0 литр, сӯзишвори бензин, коробка передач автоматика. нархи мошин 528000 сомонӣ. мошин айни ҳол растамошка кардагӣ нест.
ماشین از سسته‌اینش از زوری بد گفته سه اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. هشتم، هوندای پورتر سال برایش 2001 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه نرخش 38500 سومونیه بر روبل بگردانید 250000 روبل می شود. ماشین سراش نفروخته می شود، همه جوش 100% گفته سای 6 بالونی نو دارد، اکومولاتورش نوای 4 دری دیگر دارد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران. نهم، هوندای سالیار سالی برایش 2012 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام موتورش 1.6 لیتر سوزشوری بنزین کاروبکا پرداچ اتومات نرخ ماشین 75000 سومونی. ماشین سسته‌اینش از زوری بد گفته سه ستار استاپ دارد، اباگرف سیدنی دارد، باز زدنی کامera دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دهم، زیل و دواز در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خراسان. نرخش 30000 سومونیه بر روبل بگردانیم 195000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 11، گازل سالی برایش 2010 می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در 8. موتورش 410 می باشد، نرخش 22000 سومونیه بر روبل بگردانیم 143000 روبل می شود. ماشین تخص موتور ندارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 12، تانگن سالی برایش 2006 می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلوب. نرخش 19000 سومونیه بر روبل بگردانید 123000 روبل می شود. ماشین یک ساله حجت دارد، 4 بالونی نوی دیگر دارد. اگر خریداری انیق باشد باز گفتگیه که گپ میزنیم. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 13، کاماز در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجان. نرخش 70000 سومونیه. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. کسانی که در کانال ما ابونه شدگی نیستید تا حاضر ابونه شوید ای در ویدیو لایک را بگذارم. ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 14، اوپل استراجی سالی برایش 2000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در ناحیه همدانی. ابیام موتورش 1.6 لیتر سوزشوری بنزین کاروبکا پرداچ مکانیک نرخ ماشین 37000 سومونیه بر روبل بگردانید 241000 روبل می شود. ماشین کوزش اونیورسال می باشد، رنگش چرنیل. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 15، هوندای پورتر سالی برایش 2000 سال می باشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجان. نرخش 34000 سومونیه بر روبل بگردانیم 221000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشد. کجایش خطا کردیم بخشش زیاد